Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Puede tomar su asiento You can have a seat. en esta presencia. Have a seat in the presence of the Lord. Wow. Impresionante Very impressing. su presencia en este lugar. His presence in this place. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios. I don't know if you feel the presence of the Lord. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya. Hallelujah. Dios es bueno. God is good. Míralo a los ojos al que está a tu lado Look at the one next to you y dile, Dios es bueno. and say, God is good. Y dile, amén. Y And dile, say amen. estás hermoso esta mañana. You are very beautiful. You're very handsome today. Cuidado. Say to the one next to you. Cuidado los solteros. Just be careful of the single ones. Yo la miro a mi esposa y le digo, estás hermosa. I look at my wife and I say, you are so beautiful. Robert, Robert, eres bienvenido a este lugar. you are welcome in this place. Esta es tu casa. Let this be your home. Y todos aquellos que nos visitan en esta mañana And everyone that visits us today, son muy bienvenidos. you are welcome here today. No es una casualidad que usted esté aquí hoy, It is not a casualty that you are here. sino hay un propósito There is a purpose that you are por here. el cual Dios te ha traído a este lugar. That God has brought you to this place. Tu vida va a cambiar a partir de hoy. Your life will start to change from now on. Alguien dice amén. Somebody say amen. ¿Están preparados para recibir la palabra de Are Dios? you ready to receive the word of God today? Hay algo muy fuerte que quiero compartirles en There esta is mañana. something very powerful that I want to share with you today. Así que ajuste el cinturón de seguridad. So put your seatbelts on. No quiero que nadie se vaya antes I de don't tiempo, want anyone to leave before the time ends. pero Dios quiere hablarnos hoy. But God wants to talk to us today. Vamos a ir a la palabra del Señor Let's go to the word of God today. en la carta de Primera de Corintios, In 1 Corinthians capítulo 12, chapter 12, verso 1 al 11. verses 1 to 11. Vamos a leer un versículo en español y después un versículo en We will inglés. read one verse in Spanish and then one verse in English. Porque aquí mando yo y yo hablo español. No, Because I'm the one who orders here and I speak Spanish. es Anquire. Estoy And I bromeando. speak English. Estoy haciendo una broma para I'm ustedes. just joking with you guys. Ok, dice así en Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 al 11. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Now, about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. You know that when you were pagans, somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols. Okay. El verso 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. El verso 4 dice, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verse 4 says, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. El verso 5. 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. There are different kinds of service, but the same Lord. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. El verso 7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. El verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge, but means of the same Spirit. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. To another faith and the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit. El verso 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. To another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. El verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. And all of these are the works of one and the same Spirit, and distributes them in each one just as He determines. Hoy quiero hablarle de, el título de esta palabra se llama dones espirituales. I want to speak to you today with the title of this word, spiritual gifts. En la carta de Primera de Corintios, In the letter of 1 Corinthians, Pablo está hablándole a los corintios. Paul is talking to the Corinthians. Voy a hacerle un poco una introducción a este tema. I'm going to make an introduction to this theme. Recuerde que estamos hablando de los dones espirituales. Remember, we're talking about the gifts of the Spirit. La ciudad de Corinto The city of Corinthians, estaba al sur de Grecia it was to the south of Greece. y las prácticas de estas personas que habitaban en esa ciudad, And their customs in that place, las prácticas eran adoración a ídolos. they were worshiping idols. Y ellos lo denominaban como cultura. And that kind of put them in a culture. Fíjese qué fuerte era la adoración de estas personas, It was so strong how they worshiped these idols que eso se había vuelto una cultura. that has become a custom, a cultured custom. La fuerza que puede tomar la idolatría The power that takes idolatry y de tener una adoración errada, and could make anyone worship wrongly, que puede ser cultural, that could be, a custom or a cultured custom. y esa adoración errónea And that wrong worship, puede arrastrar a generaciones. it could take generations. Y estos corintios And these Corinthians, eran idólatras. they were idolatries. Era una de sus prácticas. That was one of their practice. Y al momento del ministerio de Pablo, In the time of Paul's ministry, los corintios tenían reputación the Corinthians had a reputation de ser extremadamente that they were very extreme, inmorales. very immoral. Por ejemplo, Like an example, según informes, according to their informs, se practicaba prostitución. they was practicing a prostitution. Era un ritual en el templo It was a ritual in the temple donde se adoraba where they used to worship. a una diosa que se llamaba Afrodita. They used to worship a goddess called Aphrodite, Aquellos que los romanos llaman Venus. the one that the Romans call Venus. Fíjese la idolatría. Just check it out, how the idolatry. Fíjese la perversión de Look estas how the personas, perversity in these persons, que en el altar de ese templo that in that altar, in that temple, se practicaba la prostitución. the prostitution was practiced. Estaban totalmente pervertidos. They were really all perverted. Y era una libertinaje, era libre. It's such a freedom for them, Esas prácticas that practice.
en ese templo. in that temple. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? En ese templo se encontraban más de 1000 sacerdotisas In that temple, there were more than 1,000 priestesses, que eran prostitutas. that they were prostitutes. Practicaban la prostitución, They practiced the prostitution, pero también eran sacerdotes de ese templo. but also they were priests of Quiero that temple. decirle estos I want to say this to you. que es la introducción This is the introduction a lo que vamos a hablar. of what we're going to speak today. Estas mujeres, These women, al iniciar sus servicios o sus cultos when they started their services in, their en este templo cults in that temple de Afrodita, from Aphrodite, la diosa que ellos adoraban, the goddess that they worshiped, al iniciar estos cultos, whenever they started those services, se provocaban un estado there was like a state casi inconsciente without, like, in consciousness, de euforia, with euphoric, de éxtasis, with ecstasies, de alucinaciones to hallucinations y rituales and rituals que las conducían a tener una conexión that would deliver them to have a connection con las fuerzas espirituales de maldad. with the satanic or evil spiritual powers. Preste atención. Pay attention. Frecuentemente Frequently, ellas hablaban en They- lenguas extrañas they used to speak in tongues, y algunas de and ellas some of them, se convirtieron bajo el ministerio del apóstol Pablo. and they have been converted under the ministry of Apostle Paul. Según algunos de los historiadores, According to the history, estas mujeres these women, confundían en su inmadurez they kind of confused themselves in their immaturity, las manifestaciones del Espíritu, the manifestation of the Holy Spirit, ya siendo cristianas, even being Christians, ya siendo convertidas. even though they were converted. Ellas confundían las manifestaciones del Espíritu They kind of mistaken the way of the manifestation of the Holy con las Spirit prácticas religiosas with their religious practice y ritualistas y and all the rituales rituals que hacían antes de convertirse. that they used to do before they got converted. ¿Me entendió la introducción que le di? Did you understand the introduction? Es porque es desde ahí que nace It is from there that is born el verso 1. the verse 1. Porque Pablo dice, no quiero, hermanos míos, Because Paul says, I do not want my brothers and sisters que ignoren that you be uninformed acerca de los dones espirituales. about the gifts of the Spirit. En el original, este verso And the original verse, dice que no quiero que sean ignorantes it says, I don't want you to be ignorant al mundo espiritual to the spiritual world y también a los dones del and Espíritu. to the gifts of the Spirit. Pero si usted me prestó atención, But if you pay attention, los corintios the Corinthians, venían de ser muy idólatras they used to and came from idolatry. y sus prácticas eran con prostitutas y a base de sexo. And their practices were more with prostitution and with lust of sex. Tenían una vida desenfrenada. They had a life that was not very immoral. Estas mujeres These women y estos hombres and this man, practicaban rituales espirituales dentro de ese templo. they practiced those rituals inside their temples. Luego, al convertirse, So when they came to Christ, ellos confundían they kind of got all mixed up. los dones del Espíritu, The gifts of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, from the Holy Spirit, las manifestaciones del Espíritu Santo, the manifestations of the Holy Spirit, con las manifestaciones que ellos tenían. with the manifestation that they used to have. Algo similar Very similar. está pasando en este tiempo It is happening in this time dentro de las iglesias. inside of the churches. Vemos una descoordinación, algo que está sucediendo mal en las We iglesias. see something that is going on wrong in the churches. Cuando estaba estudiando esto, When I was studying this message, me sonó muy parecido it was sounded to me very equally, similar.
a lo que en las iglesias está sucediendo. what is going on in this time. Estas mujeres These women, perdían el sentido. they used to lose, be unconscious, and they used to lose their knowing. Y escucha esto, And let me listen to this. frecuentemente Frequently, hablaban en lenguas extrañas. they spoke in as tongues. ¿No les suena algo parecido? Does that sound similar to you here? ¿Por qué pastor está predicando esto hoy? Why are you preaching for this, pastor? Porque tenemos que aprender Because we have to learn qué son los dones espirituales. what are the spiritual gifts, Y el Espíritu Santo, and the Holy Spirit, que es el Señor de los dones, that is the one that gives the gifts, nos va a enseñar is going to teach us cómo separar how to separate lo que es del Espíritu de Dios what is from the Holy Spirit y lo que es una manifestación and what is a manifestation. traída por un espíritu de error. Bring it from a different type of a spirit from the wrong side, Que no vienen de parte de that Dios. they don't come from God. Esto me hizo pensar mucho This made me thought a lot, que hay manifestaciones that they are manifestations dentro de las iglesias inside of cristianas the church, the Christian churches, que son de Dios. that are from God. Pero si tú miras a través del Espíritu, But if you see through the Holy Spirit, tú te puedes dar cuenta you could know que hay manifestaciones that they are manifestations, que son causadas that they are caused por un espíritu de error. by an evil spirit. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Si tú no aprendes la palabra, If you do not learn the si word of God, tú no te dejas enseñar if you do not allow yourself to be taught por el Señor de los dones, through the God of the gifts, el Señor de los dones the God of the gifts, es el Espíritu Santo. it is the Holy Spirit. Él es que te da los He dones. is the one that gives you the Y gifts. cada vez que tú ves una manifestación, And every time you see a manifestation, el Espíritu Santo que está dentro nuestro the Holy Spirit that is in you, te puede decir si esa manifestación it could reveal to you whether te that hace sentir si manifestation, esa it manifestación makes you feel and know that if that manifestation viene de parte del Espíritu Santo comes from the Holy Spirit o es causada por un espíritu or is de error. caused by an evil spirit. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Por eso Pablo le dice que no ignoren. That's what Paul says, do not be ignorant. No tenemos que ser ignorantes. We cannot be ignorant. Pastor, no me diga eso tan Pastor, fuerte. don't tell me that. It's such a strong word. La ignorancia The ignorance, es el arma que el diablo usa. it is the weapon that the devil uses. Es como un socio que el diablo tiene It's like he's an associate with the para ir en ignorance, contra de todo lo que venga de parte de Dios. to go against for everything that comes from God. Por eso cuando vemos manifestaciones que se dan hoy en las That's what iglesias, when we see manifestations that we see in the churches today, hay una alarma dentro nuestro there is an alarm inside of us. que empieza a hacer pip, 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 It pip, starts pip, to pip, pip, go pip, in pip, 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 beep, 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 y beep. te está diciendo que eso no es de Dios. And it's telling you that's not from God. ¿Cómo puede ser que Dios se mueva en medio del desorden? How can God move in the middle of all this chaos? Si nosotros sabemos bien If we know very well que tenemos un Dios de orden, that we have a God of order, entonces ¿cómo es posible how can this be possible? que cuando una hermana That when a sister empieza a girar y girar y girar y girar, start going in circle and circle and circle, parece que tiene un tornado it alrededor, looks like she's got a tornado inside of her, y viene la otra hermanita, and it comes the other sister viene con un trapo, con and algo, comes with a little cloth y parece un torero que la está siguiendo a la hermana, and starts to go around the sister with the cloth y, around. y llama a otra hermana: ayúdame, ayúdame, And then he calls another sister, help me, help me, help vamos me. a tapar sus partes para que no se Let's vean. cover her so that she cannot show her parts. ¿Tú crees que Dios actúa de esa forma? Do you think that God acts that way? ¿Te das cuenta que la iglesia necesita aprender? Do you know that the church needs to learn? Tengo una persona muy cercana
I have a person that is very close to me. lejos de aquí en Argentina. Far away, she's in Argentina. Fue a congregarse a una iglesia. She went to this church. Cuando entra a la iglesia, When she goes inside the church, es muy parecido a lo que nosotros hacemos. it's very similar to what we do. Aplauden, We were clapping, cantan, they sing, gritos de júbilo. they yell and jubilee. And Hasta ahí sounds. todo bien. But from there, is everything good. El pastor pasa al frente, The pastor comes to the front. empieza a orar He starts to pray, y gente empieza a dar vueltas. and people start to go around, jumping around, Y gente empieza a ser como una gallina. and they start jumping like a chicken, Empieza a hacer. and they start going around like a chicken. Otro se tira al piso, Another one goes into the floor empieza a dar gritos, and starts to scream, diferentes gritos, different sounds of diferentes screams, voces, different voices. pero todos los que están en alrededor But everyone that surrounds them, dicen gloria a Dios. they say, "Glory to God." Este es Dios que se está moviendo. That is God that is moving. Déjame darte una noticia. Let me tell you a new news. Los dones espirituales The gifts of the Spirit te van a revelar are going to reveal to si you eso es de Dios if that is from God o eso es del diablo. or if that is from the devil. Recuerden algo importante. Remember something very important. El diablo The devil es el imitador perfecto is the perfect imitator de Dios, of God, pero en versión errónea. but in the wrong version. Así Amen. es, El yes. diablo es mentiroso. Así dice. es. Entonces, cuando se empezaban a manifestar estas personas en la iglesia, When they started to manifest these people in their church, toda la gente feliz, every people was happy. ¿cómo cayó la gloria de Dios ahí? Oh, the power of God fall down into them. ¿Te das cuenta en el error que está la iglesia hoy en Do día? you see how wrong they were? ¿Cuántos alguna vez vieron esto en How alguna many iglesia? have you seen this in their churches? ¿Cuántos vieron esto en algún video? Many of you have seen this in a video. Gente gritando, gente saltando, gente People hablando en jumping. lenguas raras. People talking in tongues, people jumping around, people just going crazy in there. Puede haber manifestaciones, There could be manifestations, pero no puede haber confusión. but there could be no confusion. Se lo voy a repetir I'm por si gonna no me repeat entendió. again. I'm going to repeat to you again. Puede haber There manifestaciones, could be manifestations, pero no puede haber confusión. but it cannot be a confusion, Porque Dios es un Dios claro. because God is a clear God. Dios no trae confusión. God does not bring you confusion. Dios no te va a hablar algo para que tú te confundas. God is not going to give you something for you to just become confused. Pero el diablo trae confusión. But the devil brings confusion. Entonces pasa esto en las So iglesias. this is what's happening in the churches. Si tú no haces lo que el otro hace, If you don't do what the other one does, no eres espiritual. then you're not spiritual. Usted me está entendiendo Are lo que you le digo. understanding me? Hay uno que está saltando y There is one that is jumping and going in a circle and doing the Jackson backwards. son Michael Jackson cristianos. And there's a Michael Jackson Christian. Thriller. Yeah, thriller. Y la gente dice, si yo no hago eso, And the people says, if I don't do that, el resto de la iglesia the rest of the church, me va a ver como un carnal. they're going to see me and I'm in the flesh. Entonces empiezo a copiar esas So I actitudes. start to imitate the attitudes of others. Hay gente en nuestras There's iglesias people in our churches, que quieren hacer lo mismo que el otro. they want to do the same thing like the other person. Si el otro habla en lenguas, If the other one speaks in tongues, yo quiero hablar más fuerte en I lenguas. want to speak Si el otro louder. profetiza, If the other one prophesies, yo profetizo y también tiemblo. I want to prophesy and I also will shake. Si el otro danza en el espíritu, If another one dances in the yo spirit, danzo en el espíritu y I- como Michael Jackson. I dance in the spirit like Michael Jackson. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Entonces cuando estaba estudiando esto, So when I was studying this message, me sonó muy parecido it sounded so equal a las doctrinas to the doctrines de error of mistakes que hay dentro de nuestras
that iglesias. are inside of our church. Le dejo el silencio ahí Let me just give you a little bit of silence para que a there, usted le duela un so poco. that it will hurt you a little bit. Pastor, ¿por qué nos enseña esto? Why, Pastor, do you teach us this? Porque quizás tú vienes de una iglesia así. Because you come from a church like that. Quizás tiene un familiar que va a una iglesia de ese estilo. Maybe you have a family member that goes to that type of church. Y todavía And se you te mueve still- un poquito el and de you atrás. still shake a little bit, but Se te mueve un poquito y decir algo todavía no dejé, no soy libre. there's still something lingering me. I'm not free yet. I'm still shaking a little bit on my back. Yo no tengo problemas que tú puedas shake un poquito. Don't worry about it. I don't have no problem you shaking a little bit. Ahora siempre que tú haces algo, Always that you do something. si lo haces bajo el Espíritu If Santo, you do it through the Holy Spirit, bajo el Señor de los dones, through the Lord of the one that gives the gifts, siempre va a ser algo correcto. there's always going to be something correct. Me viene algo y no sé si contarlo. ¿Lo cuento o no lo cuento? Something comes to my mind. Should I tell it or no? Estábamos en una iglesia en España una vez. And we were in Spain, in a church in Spain. Había una hermanita que era medio como las chicas de Corintios. Okay, there was a sister who was similar to the Corinthian girls. Y siempre se descontrolaba, empezaba a hacer And she así. used to start shaking all the time and kind of Y tenía went que out of haber place. 3 personas And agarradas de la mano and alrededor. 3 people will have to hold her Para que no choque los muros, para so que no that se she would golpee. not- so that she would not hurt herself. Un día se cae. One day she fell down. Y cuando miro así, And when I see that, se le vio su ropa íntima. and I could see her intimate clothes, Y era muy pequeña la ropa. and it was very little clothes. No importa que me estén mirando en Facebook, saludamos a todos. Hi on Facebook. I don't care who you're watching, but I'm saying Y los hello. hombres de la iglesia And the men in the church, danzando y gritando, and they were dancing and pero su yelling, cabeza estaba puesta en el piso. but their heads are looking at her. Estaban así. They were like that. A su nombre gloria. To his name be all glory. Entonces, And then, ¿por qué el Espíritu me trae esto a memoria? why does the Holy Spirit bring this to my memory? Porque si esa caída, si eso que hacía esta señorita Because if whatever this young lady was doing, what this fall viniera del Espíritu, was from the Holy Spirit, no hubiera traído confusión a esa it would iglesia. not have brought any confusion to that church. Entonces, ¿qué quiero decirte con So esto? what I want to tell you with this, Cuando Dios se manifiesta, when God manifests, cuando algo sucede en el when Espíritu, something happens in the Spirit, tú te das cuenta you know que hay principios, that there are principles, que hay orden, that is order, que viene del trono that comes from the throne, y se manifiesta en ese lugar. and it manifests in that place. Cuando algo se manifiesta When something manifests y hay un espíritu de error, and there is an evil spirit, si tú tienes el Señor de los dones, if you have the God of the gifts, si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, if you have the Holy Spirit in el you, Espíritu Santo te va a enseñar the Holy Spirit will teach you, y te va a revelar and it's going to reveal que eso you que sucede no viene de parte de Dios. that whatever that happens, it is not from God. Si alguien está entendiendo, dígame amén, por favor. Somebody's understanding, say amen. ¿Me está entendiendo? Yeah, you understanding? Entonces, si usted que me está mirando, So that you that you're seeing me, si ustedes que están aquí if you when you're here, tienen un familiar you have a family member, o van a una iglesia de ese tipo, or you go to one of those churches, donde todo es una locura, then everything is just craziness. todo es una euforia, Everything has like an euphoria. todo es éxtasis, Everything is just like an ecstasy. todo es almático, Everything is just emotional. todo es a causa de los It's sentimientos. just about your feelings. Hay peligro para ti. There is danger for you. Donde no edifican tu espíritu When it doesn't edify your spirit y tu carne sale gozosa, and your flesh starts become joyful, hay un problema there is a problem there porque no le están dando lugar because you're not giving place no solo a los dones espirituales, not only to the gifts of the Spirit, sino al Señor que da los dones. but to God, the Father, ¿Están who aquí? gives the gifts. ¿Me Are you está here? entendiendo? Are you understanding? Estamos en peligro. We are in danger.
Pastor, qué fuerte. Pastor, that's very strong. Estamos en peligro. Yes, we are in danger. ¿Por qué? Why? Porque si yo no te enseño esto a ti hoy, Because if I don't teach you this today, tú mañana te vas a una iglesia you tomorrow may go to another church y ahí te lavan el cerebro and they wash your brain y ahí te conviertes and then you transform to them a hacer cosas, to do things, manifestaciones manifestations que no son del Espíritu. that are not from the Spirit. Pastor, pobre gente. Pastor, poor people. Pablo le dijo a los corintios, Paul told the Corinthians, no sean ignorantes. do not be ignorant. Por eso el diablo usa esa arma, That's why the devil uses that type of weapon. que es una de las armas más importantes que él tiene. That is one of the most important weapons that he has. Y tú me dices, pastor, esa gente es culpable. And you tell me, is that people, are they at fault? Sí Yes y no. and no. Sí, ¿por qué? Yes, because Porque no se prepararon, no entendieron they did not prepare themselves. They did not understood cuáles son los dones espirituales what are the gifts of the Spirit y cuáles son las manifestaciones del Espíritu. and what are the manifestations ¿Me está of the entendiendo? Spirit. Are you understanding me? Estamos aquí. Are we here? No ignoréis acerca de los dones espirituales. Do not be ignorant of the gifts of the Spirit. Y recuerde que este texto en el original, And remember, this is the original text. no ignores las cosas del mundo espiritual Do not be uninformed of the world and spiritual y things, también los dones del Espíritu. and also the gifts of the Spirit. Pablo lo que le quiere decir a los corintios en el verso 2, What Paul wants to say to the Corinthians in verse 2, en el verso 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles, you know when you were pagans, se os extraviaba llevándoos, somehow or other you were influenced como se os llevaba a los ídolos mudos. and led astray to the mute idols. Pablo está diciendo algo importante aquí. Paul is saying something very important there. Está diciendo que cuando erais gentiles, It's just saying that when you were pagans, es lo mismo que usted viene a la iglesia hoy. it's like when you come today to church, Yo le voy a decir lo mismo que Pablo. I'm going to tell you the same thing as Paul said. Le voy a decir, cuando ustedes no conocían a Cristo, When you did not know Jesus, cuando no eran convertidos, when you did not converted, ustedes le presentaban una copa de vino, somebody present to you a cup of wine, le presentaban droga they used to give you drugs, y le decían, vamos a robar, and let's go steal this. vamos de party all night long. Let's go all night long party. Tú decías, vamos, You vamos, say, okay, let's go. hagamos eso. Let's go do that. Porque tú no conocías Because you did not know los dones espirituales the gifts from ni the al Holy Señor Spirit, de los espíritus. and you did not know Entonces, the God of the Spirit. entonces lo que Pablo quiere decir aquí, So what Paul wants to say this time, Corintios, Corinthians, ahora ustedes están convertidos. now you have already converted. Si alguien viene a decirle algo que no es, If someone comes to tell you something that is not true, eso ustedes no lo pueden aceptar. you cannot accept it. No pueden ser arrastrados por ese espíritu de error. You cannot be astray for that spirit Lo of mismo error. quiero decirle a The ustedes. same thing I want to tell you. Si el diablo quiere presentarte algo, If the enemy comes and presents si you el diablo something, te quiere arrastrar, if the enemy wants to let you astray, si tú ves and manifestaciones if you see the manifestations of him, espirituales, spiritual manifestations, tú tienes que darte cuenta you must know que no son de Dios. that are not from God. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque tú ahora caminas en el camino de la verdad. Because now you walk in the road of the truth. No seas arrastrado. Do not be led. Esta palabra aquí que dice que se os extraviaba llevándoos. That you were influenced and led astray. En el original quiere decir que cuando un esclavo era llevado sin su propio consentimiento. This is like an original word that the slaves used to be led without their own knowing or wanting to do. Hay espíritus de errores que se manifiestan. They are very bad influencers, spirits Espíritus, of wrong. espíritu de error.
The wrong spirits que quieren confundir al pueblo. that wants to just Que quieren mislead the confundirte. people. He wants to confuse you. Hay gente que dice, There's people that says Dios se me presentó, God presented himself. Dios vino a mi habitación God came to my room y me dijo, yo soy Dios. and he told me I am God. Y bajó de una nave espacial. And he came in a special UFO. Entonces yo lo miro y digo, sí, es verdad. And then I say, yeah, it is true. Pero hay algo en esa historia que me dice que no coordina con la palabra. There's something that in that story that does not be according to the word. ¿Me están siguiendo? Are you following me? Entonces cuando tú ves manifestaciones, So when you see manifestations, cuando ves cosas when you see espirituales, things, spiritual things, tienes que saber cuáles son de Dios you have to know which one is from God y cuáles son del diablo. and who is from the devil. Pablo le dice a los corintios, Paul tells the Corinthians, ahora que ya son creyentes, now that you are believers, convertidos, that you have been converted, tendrían que saber you must know cómo juzgar. how to judge. Escúcheme bien, cómo juzgar. How to Juzgar okay, how to judge lo espiritual the que spiritual viene de parte de Dios that comes from y God cómo juzgar and how to judge lo espiritual que viene a través de un espíritu de error, the spiritual that comes from a wrong spirit a traer confusión to bring confusion dentro de las iglesias. inside the churches. Nosotros, tú y yo, We, you and I, que estamos convertidos, that we have been converted, que estamos aprendiendo esto, that we are learning this, tú tienes que saber you must know, poner en balanza you have to weigh it out, lo que es del espíritu what is from the spirit y lo que no es del and espíritu. what is not from the spirit. Estas manifestaciones These manifestations que muchos en este tiempo that many in this time llaman dones del espíritu, have called the gifts of the spirit, nada tiene que ver nothing has to do con Dios, with God ni con sus valores y sus principios. and not with the principles or values of God. ¿Cómo sé que estas manifestaciones no proceden de Dios? How do I know that these manifestations don't come from God? Escúcheme bien. Just pay attention. ¿Cómo sé que estas manifestaciones How do you know that these manifestations en las iglesias in the churches, sé que no vienen de parte de Dios? how I know that they don't come from God? Porque vemos a través de estas Because we see through them, manifestaciones, through these manifestations, cómo se manipula, like a manipulation, cómo se intimida, how to intimidate, cómo se controla, how it controls. se desacredita, It cannot discredit themselves. se destruye It destroys themselves. y se obtienen beneficios personales. And they obtain personal benefit. Manifestaciones que en lo visual Manifestations that the visual side, se deja ver como un tipo de posesión diabólica. it could really look like a possession from the devil. ¿Me está entendiendo? You understanding? Quiero darte una I palabra want to give you a word, profética. one prophetic word, Profética. one prophetic word. Se creen que porque mueven un poco el cuerpo, They think because they jump or they kind of squirt in the ellos body, están manifestando un don espiritual. they're manifesting a gift from the spirit. Hay gente que tiene dones espirituales, They are people that have spiritual gifts. pero es importante cómo saber usarlos. But it's important how to use them. Soy el hombre de Dios. I am the man of God. Si no tengo el agua If I don't have the water, es la más cara que hay. and the water is the more expensive here. Honrenme a mí. Look at me. I am. I am. Yo soy. Yo soy. Hay manifestaciones There are many manifestations producidas that they proceed, que parecen dones espirituales, that they look alike the gifts of the Spirit, pero son manipuladas but they are manipulation a través de un espíritu de error. through a demon spirit.
Estas manifestaciones, these manifestations, guiadas por un espíritu de error. they are guided by an evil spirit. Yo quiero saber si me están escuchando. I want to know if you're listening. Antes de decir esto, quiero saber si me están escuchando. I want to know if you're listening. Estas manifestaciones, These manifestations, escuche bien, just pay attention, guiadas por un espíritu de error, guided by an evil spirit. contienen principios, They have principles. contienen It principios contains principles de ocultismo, of the darkness, espíritu de adivinación, spirit of adivinations. Algunas personas Some people, entran en éxtasis, they enter into an ecstasy. perdiendo el juicio, They lose consciousness sin tener dominio propio, without having their own Como control está- of themselves, como está escrito like it's written en la palabra. in the word. Están acá. They're right here. And Y después tú te acercas. then you come close to them. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? What happened? What did you feel? No me acuerdo. I don't remember. Entonces estás endemoniada. And then you're demon possessed. Los únicos que pierden la conciencia The only ones that lose consciousness son aquellos que en esas manifestaciones are the ones that in that manifestation son manipulados por un espíritu de error. they're manipulated by an evil spirit. Giran y giran y giran. They go in circles and circles and circles. ¿Dónde estabas? Where were you? No sé, no me acuerdo. I don't know. I don't remember. ¿Y el dominio propio? And where is your self-control? El dominio propio que tú tienes que tener. What is the self-control that you ¿Dónde must have? está? Where is it? El Espíritu Santo The Holy Spirit que da los dones that gives the gifts se manifiestan manifests bajo principios under principles, y bajo el control under the control y dominio de Dios. and the control of God. El espíritu de error The evil spirit, lo que causa what it causes, es distracción, it causes distraction, confusión confusion dentro de las iglesias. inside the churches. ¿Qué pasa en las iglesias? What happens in the churches Cuando una persona empieza a girar when a person starts to go in o circles empieza a hablar en lengua or fuerte, starts to speak in tongues very loud? ¿qué pasa en el resto de la What iglesia? happens in the rest of the people? Hacen esto, miren. They start saying this, they start looking. El pastor está predicando allá The pastor is preaching over there y todos están mirando a esa and persona. everybody's watching at that person. ¿Esa manifestación es de Dios? Is that a manifestation of God? No, porque te está No, desenfocando because de la it's palabra. taking you away from focusing in Por the eso word. tenemos que entender las That's why we manifestaciones. must understand the manifestation. Esto es difícil de tragar, This is a little bit hard to swallow, pero cuando tú entiendes esto, but when you understand this, Dios nos da la victoria. God gives us the victory. Dios te da el discernimiento. God gives you discernment. Perdón, el Espíritu Santo, The Holy Spirit, que es el Señor de los that is dones. the one of the gifts. Es el tiempo que dentro nuestro It is our time. no tiene que haber confusión. There should not be any confusion. Si al lado tuyo hay una hermanita If beside you there's a little sister que empieza a girar, that starts to go in circles, que parece un molino, that it looks like it's a world twirl, ¿qué te a está tornado. pasando? What is happening to you? Tú le dices, vení, quiero preguntarte algo, ¿qué te está Let me pasando? ask you something. What's wrong with you? Estoy batiendo el café I'm just running the coffee en el espíritu. in the spirit. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Y otra vez te pregunto, ¿por qué pastor nos predica esto? And then I asked the pastor, why don't you preach about ¿Por this? qué nos enseña esto? Why do you teach us about this? Esto, si tú no lo sabes, This one, if you do not know, si tú eres ignorante a esto, if you are ignorant of this, esto te puede destruir. this could destroy you. Te puede destruir. It could really destroy Yo te you. avisé. I told you. Acuérdate que estas manifestaciones, Remember that this manifestation, guiadas por un espíritu de error, guided by the evil spirit, traen manipulación, could bring manipulation, traen intimidad, could bring intimidation. controlan, They control you. destruye They destroy you y obtienen beneficios personales. and obtains
personal benefits. Yo soy profeta, I am a prophet. te llamo a ti I call to you. y te digo, Dios te dice así. And God tells you this. Ni siquiera te miro I don't even look at you. y Dios habla a través del profeta And God speaks to the prophet por los dones de la profecía because of the gift of prophecy. y tú sientes And you know que es Dios el que habla. that God is speaking to you. Pero hay personas But they are people que creen que tienen dones that espirituales they think they have the spiritual para gift que lo vean so espirituales, that they could see them spiritual, que tienen sed de fama. that they want to be famous. They Y yo have lo digo con thirst total for fame. autoridad esto, no me pongo ni nervioso nada, And I say this with all the authority. I'm not even scared to say it. porque sé que el Espíritu Because Santo I está know dentro the mío. Holy Spirit is in me. Y yo puedo saber cuando una persona actúa en el Espíritu y en los dones. And I know when a person is Y in the usted lo spirit tendría and que the saber gifts. también, And you must know too. porque hay dos formas de discernir. Because there's two ways to discern Y uno this. de los dones espirituales es el discernimiento. One of the gifts of the Spirit is to discern A través de lo que Dios te muestra through whatever the God is showing y you, a través del conocimiento de la palabra. and through the knowing of the Word. Si viene uno que te dice, te voy a dar una profecía, If someone comes to you and tells you, I will give you a prophecy, y dice, yo tengo el don de and profeta, I have the gift of prophecy, se te para adelante he will put in front of you. y tienen actitudes. And they have the attitudes. Párate aquí, They just stand up right there. tráigame a ese. Bring me that person. Fíjense que See, estas personas look at these people. tienen la misma forma de manejarse. They have the same way to move around. El otro día Last day, estaba viendo a uno I was watching muy conocido, someone very well known. que la gente adora sus dones, The people just praises his gifts, pero no adoran al Señor de los dones, que es el Espíritu but Santo. they do not praise the Ese Holy es otro Spirit, tema. which Ese is es- the owner of all Ahora the lo gifts. hablamos. That's another part. I'll talk to you later about Llama a that. una persona He calls a person y le dice, and he tells ¿qué him, te está pasando? what's happening to you? ¿Usted piensa que el profeta actúa así? Do you think a prophet should ask that? Le dice, tú eres, pasa a esta persona al frente, It brings that person to the front con traje y corbata, with a tie and a suit, un buen peinado. a good hairdo. Usted sabe que en las iglesias uno que está de corbata y de traje y bien, con un buen peinado, You know that in churches, whenever somebody has a tie and a suit and a good haircut, puede ser pastor it could be a pastor o evangelista, or an evangelist. o pudo haber salido de un banco y por casualidad un domingo se vistió así Or y viene a la iglesia. he came out of a bank and just on Sunday he just wanted to come into church like Esta that. persona lo llama al frente These people calls him to the front y crea un clima espiritual en el lugar. and creates an ambience. Y le dice, spiritual. tú eres And he tells him, pastor? are you pastor? Y le dice, este hermano le dice, And this brother says, no. he says, no, I'm not a pastor. Entonces ya el espíritu ahí se equivocó, él no, el And the espíritu. spirit already got a mistake in there. Entonces le dice, tú eres evangelista. You are an evangelist. Y este hermano dice, And this brother says to him, sí, me gusta. yes, I like it. Ni siquiera sabía. He didn't even know that he was an ¿Qué quiero evangelist. decirte con esto? I want to tell you something through this. ¿Qué quiero decirte con esto? What I want to say through this. ¿Por qué si tú eres profeta? Why if you're a prophet? ¿Por qué si tú eres usado? Why if you are used by him? Tienes que investigar. You have to investigate. Si Dios sabe todo, If God knows everything, ¿para qué te pones a investigar al que tú llamas? why you have to ask the one to call? Si Dios te dijo que llames a esa persona If God told you to call that person, o ni siquiera lo llamas al frente, and you don't even call him to the front, ahí donde estás tú le dices a aquella persona right from where you are standing, you could just point con to the camisa person. blanca, With the one with the Dios white te shirt. dice que tal God fecha, tells tal you- hora, tal y tal y tal y God tal. tells you that that time and then this day something is going to happen, this, that. Ahí te das cuenta que está fluyendo en el don profético. There you know that he's flowing in the spirit of prophecy. ¿Me está siguiendo? Are you following No hay me? que hacer un show.
You don't have to make a show. Porque nosotros que somos espirituales, dígame amén, Because we that we are spiritual, que tenemos el Espíritu Santo adentro, that we dígame have amén, the Holy Spirit inside, va a haber una alarma que va a empezar a sonarte. there's going to be an alarm that's Y going te to start vas to a dar sound cuenta inside of you, and you're going to know Que esa persona that person está creando a través de un espíritu de confusión, it is creating confusion through an evil spirit, un ambiente a very ambience para su to beneficio. his benefit. ¿Me está Are entendiendo? you understanding? Esto es muy peligroso This is very dangerous. porque está pasando en la mayoría de because nuestras it is iglesias. happening in many churches. Dígame, ay, Ay, say ay. ay, Just say ay. ay, Dios mío. Oh my God. Cada manifestación que proviene de Dios, Every manifestation that comes siendo from un God, don espiritual, being a gift from the Holy Spirit, te lo voy a repetir. I'm going to repeat it to you. Cada manifestación que proviene de Dios, Every manifestation that comes from God, siendo un don espiritual, being a spiritual gift, es una manifestación it is a manifestation con principios divinos with divine principles y características y valores and values and characteristics que me dejan saber a mí that will let me know que esa manifestación that manifestation y ese don and that gift provienen de Dios. comes from God. Yo no sé si me está entendiendo. I don't know if you're understanding me. ¿Qué nos está pasando? What is happening to us? Mejor dicho, corrijo. Okay, let me just correct myself. ¿Qué le está pasando a las iglesias? What is happening to our churches? Esto está complicado. This is very complicated. Está complicado. Very complicated. Pablo habla con los corintios Paul is talking to the Corinthians. y le dice, ustedes cuando antes no eran cristianos, no eran creyentes, no eran Tells you convertidos, before, when you were pagan, you were not converted, you were people of the world. podrían ser arrastrados You a lo mismo. you could have been led or astray to the same ignorance before. Pero una persona que viene de la brujería But a person that comes from witchcraft no puede hacer el mismo acto en la iglesia, cannot make the same act in the church, la misma manifestación, the same manifestation. porque ese espíritu es un espíritu del pasado, un espíritu Because that errado. spirit is a spirit from the past. Ahora It's que a tú wrong estás en spirit. Cristo, And everyone who is born again, ahora in que yo Christ, estoy con Jesús, now that I am in Christ, nuestras Jesus, manifestaciones it's a new manifestation. tienen que ser bajo el Espíritu They Santo. have to be done through the Holy Spirit. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Dígame amén. Amen. Say El amen. verso 4 dice, ahora bien, Verse 4 says, hay diversidad de dones. there are diversity of gifts, Escuche bien, pero el Espíritu es el mismo. but the same Spirit. Seguimos. Verso 5. Dice, y hay diversidad de ministerios. Escuche, And that there are different kinds of pero el service, Señor es el mismo. but the Lord, that same Lord. Hay diversidad de operaciones, There are different kinds of work, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. but in all of them and in every, it is the same God at work. Pero a cada uno Now to each one, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. the manifestation of the Spirit is given for the common good. Número 1, el Espíritu es el mismo. Number one, the Spirit is the same. El Señor es el mismo. The Lord is the same. Dios es el mismo. God is the same. Para provecho, dice. To be for the greater good. ¿Provecho de qué? Greater good to who? Provecho para que yo sea famoso. Greater good so I can have a lot of fame. Provecho para la edificación del pueblo de Cristo. Greater good for the edification of the people of God. El Espíritu Santo es el Señor de los dones. The Holy Spirit is the Lord of the gifts. Dice, el Espíritu es el mismo, The Spirit is the same,
El Señor de los dones, que es el Espíritu Santo, es el The mismo. Lord of the gifts is Y the Dios same. que da los dones es el mismo. And God is the one who gives the gifts is the same. Para provecho de la iglesia, For del the pueblo. common good of the church, of his people. Cada manifestación All of the espiritual, manifestations, cada don espiritual every gift spiritual, es para que nosotros como familia, is that we as a family, dígame amén, amen, seamos edificados. be edified. Si una manifestación no da la gloria a Dios, If a manifestation does not give glory to God, si una manifestación levanta al hombre más que al Señor de los if dones, a manifestation gives glory to a man higher than God, si el Espíritu no es el mismo, if the Spirit is not the si el same, Señor no es el mismo, if God is not the si same, Dios no es el mismo, if God is not the same, a través de esa manifestación, through that ¿de manifestation, dónde viene esa manifestación? where would that manifestation Si come? todo lo que tenemos que hacer And everything that we have to es do, para glorificar a it is Dios to glorify God. y para que tú y yo seamos provechosos de eso que se está And for manifestando. you and I to have all the gifts that we can have together. Cuando Dios manifiesta su presencia, When God manifests His presence, cuando Dios hace una manifestación, when God makes this es para que tú y yo saquemos provecho de esa manifestación. To have good, to the greater good for us. No puede ser que hay gente que se levanta There could be no people that comes and rise up. y dice, Dios está aquí por mi And nombre. it says, God is there because I am there. O hay personas que van a ver a las por apellido y nombre de apóstol, profeta, llame como se Or llame. people that are going to go see the apostle or prophet, Siguen las whatever they call it, señales. and they follow the signs, Siguen signals, las señales. and they go follow the Siguen a signs, los and hombres they follow the men, porque ignoran y no estudian because they que ignore and they do not study la gloria es para Dios cuando los dones se that the manifiestan. glory is for God when the gifts manifest. No tenemos que honrar al apóstol. We cannot honor the apostle. Tenemos que honrar al profeta. Cannot honor the Sí prophet. tenemos que honrarlo, estoy de acuerdo. Yes, we can honor them. Pero no te puedes arrodillar y ser un esclavo de esa And persona. you cannot worship and be a servant of Porque that cuando person. Dios manifiesta y da un don a una persona, Because when God manifests and gives a gift to that person, Dios lo hace con un propósito, God does it with a purpose, con principios divinos, with principles, con divine autoridad de lo alto, principles, with the authority from the heart. para que siempre, siempre, siempre y siempre So forever and ever and ever, sea Dios glorificado. be God glorified. Dios nos ayude God help us. a nunca gloriarnos de algo que Never, la gloria la merece never Dios. take the glory from God. Bajemos un poco de las Let's nubes. lower ourselves. Let's get down from that Baja cloud. varios escalones para Let's atrás. go down many steps down. ¿Quién te crees que tú eres? Who do you think you are? Si todo lo que tenemos es porque Dios nos los dio a nosotros. Everything that we have is because God Si has tú given it tienes to us. un don, If you have a gift, si tú puedes profetizar, if you could prophesy, si Dios te usa en if sanidad, God uses in si healing, Dios te usa en sabiduría, if God uses in wisdom, si Dios te usa y te usa, God uses in you. solo lo hace con un propósito. Only uses you for a purpose. Porque Dios ama a su pueblo. Because God loves His Pero la people. gloria siempre se la But tienes the que dar a glory Él. be always to God. Be Porque el given to Him. Espíritu Santo que está dentro de ti Because the Holy Spirit that is in you, es el que administra los dones. it is the one who administered the gift. Y nosotros somos quien los ministran. We are the only ones that Él minister administra y through Him. nosotros We're ministramos. just the vessels to serve Him. Algunos piensan que hacen lo que quieren con el don que Dios le Some da. people, they can do whatever they want with the gift that God has given to them. Estamos en peligro. We are in danger. Pero hoy esta palabra But today this word va a abrir tus ojos. will open your eyes. Verso 8. Verse 8. Para que ningún espíritu de error, So that no evil spirit, nada pueda confundir en tu vida. that it cannot confuse you. Dice así el verso 8. It says verse 8. Porque a esas personas, porque a este es dada por el Espíritu, por el That is given through the Spirit, the message of Espíritu Santo, palabra de sabiduría,
a message of wisdom, Aquí están los dones. A otro palabra de to ciencia, another of knowledge, según el mismo Espíritu. the same as the same Spirit, A otro fe por el mismo Espíritu. to another faith by the same Spirit, A otro dones de sanidades por el mismo to Espíritu. another gifts of healing by the same Spirit. Vamos a despertarnos. Vamos. Amen. A otro el hacer milagros. To another, Otro don. to another miracle powers, A otro profecía. to another prophecy, A otros discernimiento de espíritus. to another to distinguish A between otro spirits, diversos géneros de lenguas. to another speaking in different kinds Y a of tongues, otro interpretación de lenguas. and to still another the interpretation of tongues. ¿Cómo puedo juzgar los dones o manifestaciones espirituales How can I judge the manifestations of the tongue, the gifts, si no conozco primero al Señor de los dones, if I do not know the owner of the gift, el Espíritu Santo? the Holy Spirit? Y segundo, And second, aquello que está relacionado a los dones del Espíritu. that is related to the gifts of the Spirit. ¿Cómo puedo conocer un don espiritual How can I know spiritual gifts si no tengo relación con aquel que me da los dones? if I don't have the relationship with the giver of the gifts? El Espíritu Santo te elige The Holy Spirit chooses a través de you una relación que tú tienes con Él through a relationship that you have with Him, y empieza a soltar dones and He starts to give you gifts, y tú los empiezas a ejercitar and you start to do them. y es lo más hermoso que te puede And it's the pasar. most beautiful thing that can happen to you. Siempre que esos dones Every time those gifts, sean con un propósito divino we with a divine purpose, y para dar la gloria al Señor. and to give the glory to God. Ahora tengo una pregunta para la iglesia de hoy, And I have a question for the church para today. todos los que estamos aquí, For everyone that is here. para todos los que nos miran a través For de everyone Facebook. that watches through Facebook. ¿Qué conoce la iglesia de los dones? What does the church know about the gifts? ¿Qué conoce la iglesia de los dones? What does the church know about the gifts? Los dones de poder, The gifts of power, fe, milagro y sanidad. faith, miracles, and healing. Los dones de interpretación oral, The gifts of interpretation of lengua, interpretación y profecía. tongues, interpretation of tongues, prophecy, Los dones de revelación, the gifts of revelation, palabra de ciencia, the word of knowledge, palabra de sabiduría the word of wisdom, y discernimiento de espíritu. and distinguishing between ¿Qué spirits. conoce la iglesia de eso? What does the church know about that? ¿Cómo tú puedes juzgar una manifestación How can you judge a manifestation si no sabes de los dones espirituales? if you do not know about the gifts of Pero the hoy lo estoy Spirit? aprendiendo, dígalo But conmigo. today I'm learning, Pastor. Quiero escucharlo, I dígalo want to conmigo. hear it. I Hoy want to estoy hear it. I'm aprendiendo. learning. Today I'm learning, Pastor. Entonces los dones de poder son la fe, So the, milagro y sanidad. the gifts of the power are faith, miracles, Estaba healing. viendo en YouTube I was los watching otros in- días I was watching in YouTube last time. y una persona hace supuestamente una sanidad sobre otro There is a person doing a healing over another person. y le dice, veo que te estabas por morir. And I see that you were almost dying. Y esta persona lo mira. And that person looks at him. Ahora hay muchas cámaras que tú puedes ver los gestos de la And cara. now you can see with many videos that you can see the Veo que el diablo faces. quiso llevar tu vida y que and murieras. he tells me, I saw that the devil was trying to take your life. Y le dice, veo también que tienes problemas en los riñones. And I see that you have problems in your kidneys. Esta persona lo mira. This person looks at him. Entonces este apóstol ora por esa persona. And the apostle prays for that person. Y dicen, él ya es sano. And today you're healed. Aplauda al Señor. Now clap to the Lord. Toda la gente. Everybody clapping. Everybody Sí. saying yes. Entonces, présteme atención. And pay attention to this. El apóstol le pone el micrófono The apostle puts the microphone to him. y le dice, And he tells him, ¿qué sentiste? what you feel? Cric, cric. No contestaba y He dice, no did not sé. answer. He said, I don't know. Esta persona dice, no sé. This person says, I don't know.
¿Te das cuenta que ahí el don espiritual You know right away that that's not a spiritual gift. quiso meter algo en su carne He tried to put something in his own flesh y trajo una confusión al pueblo? and brought confusion Pero to tú the y yo que people. conocemos los dones, You and I that know the gift, te das cuenta que actuó para su propio beneficio. that you know that he acted on his own benefit. Y le pregunta otra vez y le dice, ¿qué And he asked sentiste? him again, what did you feel? ¿Te sientes sano? Do you feel healed? No sé. He says, I don't know. Peor, Maybe I feel worse. cada vez un día más este apóstol. Maybe another day extra more. Entonces va con otra pregunta, pero So- escuche lo que le pregunta ahora. He goes with another question, but listen to what this question says. ¿No es verdad que estás sintiendo como que hay algo dentro de ti, que un fuego que te está quemando? Isn't it true that you feel like a fire going inside of you? Y esta that you persona- feel this? Fíjese en la manipulación. And look at this manipulation. Y le dice, And it tells him, ¿no es verdad que estás sintiendo eso por dentro? isn't that true that you're feeling that inside Cientos of de you? personas atrás, 100 people behind him. la persona tiene que sentir presión And a person feels the pressure, y tiene que decir que sí. and he has to say yes. La pregunta tiene una trampa The question has like a trap. y le dice, estás sintiendo eso por dentro, ¿verdad? You are feeling that inside of you, Y este right? muchacho dice, And the young man says, no, yo no siento nada. I don't feel nothing. Peor. Oh, that was worst. ¿Qué quiero decirte con esto? What I want to tell you for this. Entonces, perdón, vuelvo. Then I go back. I mean, Entonces empieza a soplar. then he starts to blow and starts to blow and starts Ni to que le blow. pongan 20 velas, Even if you put 20 se iba a candles, caer esta persona. that person was not going to fall. Lo soplaba y lo soplaba. And he kept on blowing and Y no blowing caía. and never fall. Ese no es un don espiritual. That's not a spiritual gift. Es algo para mi beneficio, It's only for my benefit, para que me vean espiritual. so that they could look at me like I'm a Entonces spiritual recibir el person, beneficio del pueblo para and mí. then the benefits from the people for Pero me. cuidado, porque Dios Be a careful, veces because sometimes God hace cosas que nos pueden sorprender. does things that could surprise Tengamos us. mucho cuidado cuando Dios te dice algo. Let us be careful when God tells you something. Hay mucha gente que tiene dones, There's people that have gifts, pero no saben cómo utilizarlos. don't know how to use them. Cuando tú te educas en tus dones, When you educate yourself in your gifts, no eres ignorante en los dones del Espíritu. you are not ignoring the gifts of the Spirit. El Espíritu Santo, The Holy Spirit, que es el Señor de los that dones, is the God of the gifts. te va a guiar para que uses los dones It will guide you to use the gift. en el momento justo que lo tengas que usar. And just a Ese es un moment that don you need to espiritual. use it. That is a gift from the Spirit. Los dones de interpretación oral, The gifts of interpretation of distinguishing las between lenguas spirit angelicales, and the tongue, angelical tongues, interpretación de lengua the interpretation of tongues, y profecía. and the prophecy. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, cuando una persona se levantaba when a person used to get up y decía, así te dice el Señor, and will say, "This is what the Lord says," si el pueblo se daba cuenta que era un falso profeta, if the people knew that he was a fake prophet, lo hundían a piedras, they would just stone him to death. lo hundían a piedrazos. They would just stone him to death. Pero como hoy no hay nadie que tire piedras, But like today, there's no one that will stone anybody. cualquier descarado Any just liars will come up, se levanta a decir, así te will dice el just Señor. say to you and say, "This is what the Lord says." Entonces yo tengo que darme cuenta, So I must know, porque conozco los dones y al Señor de los dones, el Espíritu because Santo, I know the Lord of the gifts and the Holy Aquellos- Spirit, and to a- aquellos que se levantan a profetizar. those who raise up to be a prophet. Hay modas dentro de las iglesias. There's a new kind of way to do things in Por the eso una vez churches. más te digo, That's why again I'm telling you, estamos en peligro. we are in danger. Estamos en peligro. We are in danger. Si conoces a alguien, If you know someone like that, algún familiar,
family member, o si tú vienes de esas costumbres, or if you come from those kind of customs, te vas a dar cuenta que el you will Espíritu know that the Holy Spirit y los dones del Espíritu and the gifts of the no Spirit trabajan de esa manera. does not work that way. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Ya termino. Almost done. I'm almost done now. El verso 11 dice, pero todas estas Verse 11 cosas say, but all of these things las hace uno. I have done. Diga conmigo Dios. Dígalo con ganas, vamos. Say with me, God. Diga conmigo Dios. Say with me, God. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, And all of these are the work of one and same Spirit. el Espíritu Santo, And this thing, el Espíritu Santo, the same Spirit. the Holy Spirit, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. And He distributes them to each one just as He determines. Si Dios hace algo, If God does something, lo hace porque Él quiere. He does it because He wants Pero to ¿cómo do it. Dios va a poner dones en mí? So how God is going to place a gift in me? ¿Cómo hago para que Dios quiera darme algo? How can I do that God ¿Qué wants dice to la give me palabra aquí? something? What does the word say? Dice, repartiendo estos dones And all of these are the work of one and the same Holy Spirit, a cada uno en particular como Él quiere. and He distributes them to each one just as He determines. Dios va a ver algo en ti God will see something in you que va a decir, yo quiero darle un don a esta that it will persona. say, I want to give this person Yo a quiero gift. ponerle un don a esta I persona. want to give a gift to this person. Y otra vez me pregunto, ¿cómo hago, pastor, para que Dios quiera darme algo? How can I do, Pastor, for God to give me something? Y el Espíritu Santo maneje los dones. And the Holy Spirit just manage the gifts. Jamás puedes tener un don Never can you have a gift si no conoces al Señor de los dones. if you do not know the owner of the gifts. Tenemos que entrar en una relación We must get into a relationship con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit que es el Señor de los dones. that is the Lord of the gifts. Entonces el Espíritu Santo te va a mirar And then the Holy Spirit will look at you y le va a decir, Dios, and He will say to God, Father, está preparado. He's prepared. Ponele el don de profecía. Let's give the gift of prophecy. Ya está listo. Or He's ready for it. Pero algunos dicen, quiero ser profeta. But some of you, I want to be a prophet. Soy profeta de las naciones. I am the prophet of the nations. ¿De qué se trata la profecía? No What sé. it's about the prophecy, I don't know. Quiero sanar a 1000 paralíticos. I want to heal 1,000 paralyzed people. Quiero pararme en plataforma y cuando pise sean todos sanos. I want to stand in a stage, and when I step on the ¿De qué stage, se trata everybody eso? will get healed. ¿De qué se trata el don de sanidad? What is this gift of healing? ¿Qué sabes del Espíritu Santo para que te dé ese don, para que quiera darte ese don? What happens when the Holy Spirit wants to give you that gift? No sé, no tengo I idea. don't know. I don't know. I don't have idea. No sé. Entonces, Then, ¿cómo quieres que tener dones? how do you want to have a gift? Muchos quieren tener mucho Many want to have a lot y prepararse poco. and very little preparedness. Esto es como el trabajo, ¿viste? This is just like a job. ¿Quieres ganar 2,000 in the week? You want to get 2,000 a week, ¿Quieres ganar 2,000 por semana and you want to gain 2,000 sin a week esforzarte? without any work. ¿Cuántos quieren ganar 2,000 por semana How sin many want esforzarte? to win 2,000 weekly? Todos, ve la mentalidad que uno tiene. Esto es lo mismo. Everybody is the same thing. No quiero tener relación con el Espíritu Santo, I don't want to have a relationship with the Holy Spirit. pero cuando agarro el micrófono quiero ser usado. But when I have the microphone, I want Y el to be Espíritu used. Santo hace así. And the Holy Spirit does this. Look at Jesús, this. Look Jesus. Look what this one is doing. pobrecito, Oh, so sorry for him. pobre pibe. Oh, Usted me entiende, me están entendiendo. you're understanding me, right? Relación con el Espíritu You Santo. must have a relationship with the Holy Spirit. El Espíritu Santo va a decir, pongo dones en él.
The Holy Spirit Dios, will dame say, dones, I lo pongo will- en Él. I will give Él him está gifts. preparado, dame el He don de says, sanidad y lo Father, pongo en gives me the Él. gifts. I will put the Él está gifts on preparado him. porque estudia, He's dame el don de la prepared because he profecía, studies. Give him dame the el don de la prophecy. sabiduría, Give him the dame el wisdom. discernimiento de Give him the espíritu, discernment. dame que Él lo necesita. Él está subiendo escalones y Él se lo merece. Yo quiero bendecirlo. Yo quiero que los demás lo reconozcan porque vi en su corazón la humildad. Y jamás Él te va a poner a ti por debajo y Él por arriba. Y jamás va a ser Él reconocido antes que tú, Señor. Dale lo que Él pide. Pero hoy las personas reconocen los dones de tal y cual nombre. Now the people just recognize Pero the se name of olvidan- the persons on the gifts, Pero se olvidan de aquel que dio los but dones. they forget who gave the gift. Basta de seguir los dones. Stop to following the gifts. Basta de qué lindo es ver los milagros. Stop trying to go see the miracles. Qué hermoso milagro. Oh, many beautiful miracles. Vamos a aquel lugar para que me hagan un milagro a mí. Let's go over there so I can have a miracle. Y el Espíritu Santo te mira y dice, este no, And the Holy Spirit just look at you and say, this one don't even try to. tiene un problemita. It has a little problem Porque yo soy el que da los dones. because I'm the one who gives the Si te doy el don, tú puedes levantar tu mano y ser sano. Dígame amén. Give you the gift, you could raise your hand. and No, be voy a healed. buscar al apóstol aquel. No, I'm going to go look for the apostle so and so. Y este apóstol llama a esta persona que estaba detrás, ¿que se acuerda? And this person comes in the back, you remember? Y esta persona And that person es muy conocida ahora. is very well known today. Y este apóstol le And dice, this apostle tells the person, tú quieres ser muy conocido. you want to be very well known. Y esta persona dice, sí, 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 And es this person verdad. said, yes, 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 it is true. Y dice, yo tengo una cantidad de CDs que yo miro. I have a lot of CDs that I watch. Y yo me preparo con eso. And I prepare myself with that. Y yo me puse a pensar, And I started thinking about this. tú te preparas con CDs. You prepare yourself with CDs. Pero ¿cuándo lees la Biblia? But when do you read the Bible? ¿Cuándo tú quieres los milagros que esa persona hace? You want the miracle that that person does. Pero ¿cuándo buscas al Señor de los But milagros? when do you see the Lord of the gifts? Tú quieres los dones que tiene otra persona. You want the gifts that other person have. Tú quieres cantar como esa You persona. want to sing like that person. Tú quieres profetizar como tal y cual You want to persona. prophesy like that person. Tú quieres hacer sanidades como tal y cual persona. You want to do the healings Pero just like cuando other people buscas al Espíritu Santo para que Él quiera darte los do. But dones. when you seek the Holy Spirit for ¿Me Him está to entendiendo? give you the gifts of, Diga conmigo, estamos en peligro. say with me, we are in danger. ¿Se acuerda al principio? You remember beginning? La idolatría de los corintios. The idolatry from the Corinthians Crearon un templo created a temple para esa diosa Afrodita. for that goddess, Aphrodite. Y quiero que haga un paralelismo, And I want to do that. que haga una comparación con ese tiempo y este. I want you to compare that time with this time. Los corintios eran súper idólatras, The Corinthians were super idolatrous. eran desenfrenados en lo sexual, They were very immoral sexually. eran inmorales en el mismo altar, tenían libre sexo entre todos. They were very immoral. They would have all orgies in the front of the altars with sex. Más de 1000 sacerdotisas More prostitutas. than 1,000 priestesses Hablaban were lenguas, prostitutes. They used to talk in another language. hacían Another tongue. éxtasis, They did emphasis. movimientos extraños, They would do different types of movements. espíritus de confusión, They were spirit of confusion. giraban y giraban. They would just go into circles and ¿No le circles. parece, no le suena algo parecido And de lo that's que hoy something pasa? similar what's going on today. Estamos en peligro. And we are in danger. Yes. Con esto termino. With this I end. ¿Cuántos quieren dones? How many want gifts? 2 personas. ¿Cuántos quieren dones? Amen. No vas a ser confundido si pide dones.
You're not going to be confused if you ask for a gift. Dame dones, Señor. Give me your gifts, oh Lord. Porque cuando veas una manifestación que no es del when Espíritu, you see the manifestation that is not from the te vas a Spirit, dar cuenta, algo vas a sentir you will dentro feel it inside of you, something you will know, que te va a mostrar que eso no está that bien. it will show you that it's not true. No quieras dones You don't want gifts sin conocer al Señor que los da, without knowing the Lord who gives them, al Espíritu Santo. the Holy Spirit. Como la prédica pasada, Like the message last week, tenemos que ser más espirituales, we must be more spiritual, pero también conocer al Espíritu Santo but we also get to know the Holy Spirit para que Él deposite dones so that He could give us the y gifts, podamos saber cómo utilizarlo. and we should know how to use them. Vamos a estudiar más adelante los dones espirituales We will study from now on the Holy Spirit y gifts los frutos también de esos dones. and the fruits of those gifts. Cuando tú ves a una persona que tiene muchos dones, When you see one person that has many gifts, esos dones tienen que tener un fruto. those gifts have to have a fruit. Así como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Like Jesus said, by your fruits you shall know them. Cualquiera puede alzar una voz y decir, soy profeta, And many people could come over and just say, I'm a prophet. voy a sanarte, I'm going to heal you. pero tienes que ver sus frutos But you must know their fruits para que compruebes so that you could prove si todo eso que tiene if everything that they have viene de parte de Dios. comes from the Lord. Cierra tus ojos en tu lugar. Close your eyes in this moment.